That time check is brought to you by New Star. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Semeticone. Rest time to the rescue. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawan nato ang istorya ni Nang Maria. Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry. Mas klaro na ba bisan gabi? Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pa gyud ka. Bisag ayuhon nimo plano, lisod gyud na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack 45! Bagong Joy, bagong butilya Joy Swak to Pack 45! 45 pesos ra ang bisa pang dinagana. Bagong Joy Swak na Swak Joy Swak to Pack. Swak to na! 45 pesos ra, SRP! New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. Protection Yakult! with 8 billion live LCS Yakult! that may reach the intestines alive. Yakult! Helps improve digestion and boost immunity. Yakult! With proper diet and exercise, Yakult! Kaya panalo ka dyan! Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Puhata na! Pag Enervon Z+, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Kung moingon si mama nga, sige kagaw, imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins. Ang iyang buot ipasabot. Gihigog mata mo, mao nga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya. Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya og serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si Attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Lumi puding San Mig Litro. Share taning litro ha. Uy Carl, paliwag sa kinilaw bi. Carl, palihog gani sa litron. Carl, palihog pud ng bupis, please. Oh, nganong di man moabot na ako ng San Mig Litro? Oy, i-share pud bi. Kon barkadahay, paringas tanan. Share sa San Mig Litro. Kananay ug katawanan. San Mig Litro, share sa kalami. Ihatagan ni Carl ang bill. Carl? Asa man si Carl? Drink responsibly. San Mig Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat lig unta. Alin, ang gatas
pang pampalikon sa lawas. Na nasa abot kaya ang pack, kaya na jud kaayo. Atas para nimo, abot kaya na. Palit na og Anlin. Karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos sa SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry. EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Said Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism. Naman ko ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga karang murag perminti, kumadunlan ni kaon. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Sid Panyawan capsule. Di karon dili na kay kung magpalpitate, ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City. Ang Sad Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan. In 5 meters, turn the right. Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghan pa bonus, dilibitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Isip usa ka magsisibya, dili na ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaxan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaxan, extra galing na. New Alaxan Extra. Unsa ka extra? Karon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas ug mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaxan Extra. Ang nailan nimong Alaxan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka, in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Na ay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom, puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor. Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag, Rest Time to the rescue. Unilab quality yan. Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country
Country Club Interlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NCAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. So strong and long. My hair's gotta be so strong and long. Strong and long. Bitin ang pagbirit, murag buhok nga lisod patason. Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use. Sway it with Sunsilk. Ako nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Problema, igawas! Myra Cough, Myra Cough, Myra Cough! Ubong na'y plema, hasul kaayo, maong ako nag-Myra Cough na. Ukal ang batong nga plema, afford pa! Myra Cough na. Myra Cough! Unilab quality yan. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Ambroxol hydrochloride, Myracough. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa. Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat! Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the